नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। बस से कुचलकर महिला की हुई मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। सिलीगुड़ी शहर के निकट पोड़ाझाड़ में शनिवार दोपहर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार महिला आज दोपहर पति की स्कूटी से शक्तिगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान वह स्कूटी से गिर पड़ी। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रही NBSTC की एक बस का पहिया महिला के सिर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उक्त महिला की मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलती न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। वहीं घटना के बाद से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर जमकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को सामान्य किया गया। খুবই আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট বলবো। যেটা আমি যে চালক ছিলেন, যার ওয়াইফ মারা গিয়েছে, ওনার সঙ্গে কথা বললাম। ওনার সঙ্গে বলে আর যেটা বুঝতে পারলাম, উনি আর যে পিছন থেকে যে বাসটা আসছিল, NBSTCর বাসটা একই ডিরেকশনে যাচ্ছিল। উনি লুকিং গ্লাসে দেখতে পেয়েছেন যে বাসটা প্রচুর স্পিড ছিল। আর যে বাইক চালাচ্ছিলেন উনি, আই থিঙ্ক হি ইজ 60-65 বছরের ওনার বয়স হবে। ওনার ওয়াইফ যে মারা গিয়েছিলেন উনি 50 ক্লাস। তো উনি যখন লুকিং গ্লাসে দেখতে পেয়েছেন পিছন থেকে একটা বাস আসছে, উনি সাইড করতে চেয়েছেন। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি এই পাশে একটু আপনি ক্যামেরা দিয়ে দেখাতে পারেন, এই পাশে প্রচুর বালি আছে এই সাইডে। উনি যখনই ওই বালিতে হঠাৎ করে ব্রেক মেরেছেন, উনি ভয় পেয়ে গেছেন পিছন থেকে বাসটাকে দেখে, স্পিড দেখে উনি ব্রেক লাগানোর সাথে স্কিড হয়ে গেছে। ওনারই কথা, এটা ওনারই বক্তব্য। স্কিড হওয়ার পরে ডিসব্যালেন্স হয়ে গেছে। ডিসব্যালেন্স হতে ওনার বউটা ছিটিয়ে পড়ে গেছে। ছিটিয়ে পড়ার সাথে সাথে উপর থেকে গাড়িটা চলে গেছে। এটা একটা খুবই আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট। महकुमा परिषद चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत अपने अपने प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। महकुमा परिषद चुनाव 26 जून को होने वाला है। उससे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने महकुमा परिषद चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष, नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन और फांसीदेवा विधायक दुर्गा मुर्मू ने आज विभिन्न बूथों पर उम्मीदवारों के साथ प्रचार किया। शनिवार की सुबह चुनाव प्रचार अभियान फांसीदेवा शुरू होकर बदरगांव इलाके में पहुंचकर समाप्त हुई। प्रत्याशियों के साथ साथ नेता लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर प्रकाश डाल रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सांसद राजू बिस्ट ने कहा कि जो भी कुछ दिया गया वह नरेंद्र मोदी ने दिया है। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि के तहत लोगों को भरपूर लाभ दिया गया है, परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार TMC सरकार है, इसीलिए जनता को दर से TMC का गुणगान करना पड़ता है। जब वोट में भाजपा के पक्ष में गिरेगी तो TMC सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। हमारे नेताओं पे हमले हुए हैं और इसका प्रश्न मुझे लगता है आपको TMC से पूछना चाहिए। TMC के जो हमारे यहाँ पंचायत से लेकर के महकमा और समिति में जो कैंडिडेट उठे हैं, क्या वो कैंडिडेट हैं या कल वो भी जो है इसी तरह हमलावर होकर के काम करने वाले हैं? मुझे लगता है ये हमारी यहाँ की जनता भी अच्छे से जानती है। अगर कोई अमृत पार्टी है, निर्मल पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं भी एक कैंडिडेट से, हमारे एक 25 साल पुराने 70 साल के एक बुजुर्ग जो है हमारे जो है कार्यकर्ता से मिल के आया। उन्होंने पूरा जीवन बीजेपी को दिया। पहले वो कांग्रेस करते थे। बोले मैं मोदी जी को बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सारी योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो सारी योजनाएं पहुँच रही है। आज देखिए, आज जो है 80 करोड़ जनता को हर महीने 5 किलो, फांसीदेवा की जनता को भी 5 किलो चावल या आटा मिल रहा है हर महीने हर एक व्यक्ति को। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से ज़्यादा गैस के कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है आवास मिला है। इतना ही नहीं, जो है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल 12 करोड़ किसानों को जो है 3-3 महीने में जो है 6-6 हज़ार रुपये करके मिलता है। सो इतने सारी तमाम योजनाएं, सेवा की योजना आज पहुंच रही है। मन से हम सब बीजेपी और मोदी हैं, लेकिन डर की वजह से हमारे बहुत सारे लोगों को TMC बोलना पड़ता है, लेकिन वोट जो पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा।
जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्र कोरोना से संक्रमित। कॉलेज में रैपिड कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था हुई शुरू। जलपाईगुड़ी जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। 4 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कॉलेज में पठन पाठन बंद कर कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया चलाई जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को बताया गया कि जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास 1 नंबर के छात्रों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने शनिवार को प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिश्चितकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। हालांकि चौथे वर्ष के छात्रों को कोई छुट्टी का नोटिस नहीं दिया गया। इस बीच कोरोना वायरस के कारण अब कॉलेज परिसर में टेस्टिंग कैंप लगाया गया है। इस संदर्भ में कॉलेज के प्राचार्य अमिताभ रॉय ने कहा, जलपाईगुड़ी अस्पताल में 4 छात्रों का इलाज चल रहा है और आज से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पहल पर कॉलेज परिसर में रैपिड कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं द्वितीय वर्ष के छात्र निर्मल बर्मन ने कहा कि आज हम सभी छात्रों का कोरोना वायरस के विषय में टेस्ट शुरू किया गया। হ্যাঁ মানে এটা গত পরশু দিন হঠাৎ একটি ছেলে আমাকে ফোন করলো যে সেই ছেলেটি জ্বর এসছে এবং সে তার কাশি হচ্ছে। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে বললাম আর কি যে তুমি ইমিডিয়েট আমাদের সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে যাও, গিয়ে চেক আপটা করাও। তো তাতে দেখা যাচ্ছে আর কি ছেলেটি হচ্ছে কোভিড পজিটিভ, যেটা অ্যান্টিজেন টেস্ট যেটা বলে সেটা করিয়েছে। তারপর আরটিপিসিআর জন্য বলেছিলাম আমি করানোর জন্য, তো আরটিপিসিআর রিপোর্টটা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। আচ্ছা, আর বাই দ্য টাইম এই ছেলেটির জন্য যে ওর যে রুমমেট যে দুজন ছিল সেই দুজনকে আমরা ইমিডিয়েট আর কি তাকে আইসোলেশনে পাঠিয়েছি। আমাদের একটা জায়গা একটা রুমের মধ্যে রাখা আছে ছেলে দুটোকে, আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং সেখানে হোস্টেল থেকে আর কি তাকে খাবার দাবার জলের ব্যবস্থা করানো হয়েছে আর কি। আর বাকি যে ছেলেগুলোর মধ্যে একটুখানি যেহেতু আর কি কোভিড কেস, যার জন্য একটুখানি প্যানিক তৈরি হয়েছে এবং তাতে ইমিডিয়েট আমি অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলি। অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যিনি আছেন এখানে এডুকেশন, তার সাথে কথা বলি এবং তার সাথে কথা বলার পর উনি আমাকে ডেপুটি সিএমএইচ 1-এর সাথে কথা বলতে বলেন। তার সঙ্গে কথা বলি, প্লাস ডেপুটি সিএমএইচ 2-এর সঙ্গে কথা বলি। ইনফ্যাক্ট তার আগে আমি স্টেপ নিয়েছিলাম, অলরেডি আমি ওনাকে জানিয়েছিলাম যে আমার এক্ষেত্রে আর কি আমার কী করণীয়, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টগুলো যেহেতু আর কি আমাদের একটা হোস্টেলে অ্যারাউন্ড 150-200 ছেলে থাকে, তো তাদের ক্ষেত্রে আর কি আমরা কীভাবে আর কি টেস্ট আমরা কন্ডাক্ট করব। তো উনি যেটা অ্যাডভাইস করেছেন যে কারো যদি আর কি শারীরিক যদি অসুস্থতা যদি লক্ষণ যদি থাকে তাহলে তাদেরকে পাঠিয়ে দিতে, এবং তারা হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা শিলিগুড়ি যে डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल মানে सब रकम भावे सहायता करते हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कल पश्चिम बंगाल के उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए, जहां कई छात्र छात्राओं ने अच्छे नतीजों के साथ उत्तर बंगाल में अपना नाम बनाया, लेकिन उनमें से कई अभ्यर्थी परीक्षा में फेल हो गए। सिलीगुड़ी के एनजेपी थाना अंतर्गत वाल्मीकि विद्यापीठ स्कूल के छात्रों ने शनिवार को स्कूल के परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिकायत की कि उन्हें बहुत अच्छे परिणाम आने की उम्मीद थी, लेकिन उनके द्वारा अच्छी परीक्षा भी दी गई, लेकिन उनका परिणाम नहीं आया। उनकी विफलता के पीछे अधिकारियों का हाथ है, इसलिए वे स्कूल के सामने धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मांग की कि उन्हें जो अंक मिले हैं उससे परे और अंक दिया जाए ताकि वे परीक्षा में पास हो जाए। আমাদের সমস্যা হলো এটাই যে আমরা আমাদের ন্যায্য নাম্বার ফেরত চাই। আমরা উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি, আমরা উচ্চ মাধ্যমিক প্রথমত 2021-এ তো তেমনভাবে কোনো ক্লাসই করানো হয়নি। 2-3 মাস লাস্টের দিকে হয়তো দুর্গাপুজোর পরে হয়তো 2-3 মাস ক্লাস করানো হয়েছিল, আর আমরা স্কুল থেকে কোনো রকম কোনো সহযোগিতা পাইনি। না অনলাইন ক্লাস হয়েছে, অন্য স্কুলে শুনেছি যাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে ওদের অনলাইন ক্লাস হয়, আমাদের কোনো অনলাইন ক্লাসই হয়নি। তারপরেও আমরা কি করে আমরা ফেল হয়। স্যারদের কাছে এসে বললাম আনসাকসেসফুল, বললো আনসাকসেসফুল মানে তোমরা ফেল করেছো, বললো স্কুল থেকে কোনো রকম কোনো সহযোগিতা আমরা পাইনি। আমাদের এতটুকুই দাবি বোর্ডের কাছে আমাদের যেন খবরটা পৌঁছায় আর ওনারা যেন কোনো স্টেপ নেয়, আমরা এটাই চাই, ব্যাস। আমরা আমাদের ন্যায্য নাম্বার ফেরত চাই, আর আমরা কিচ্ছু চাই না। এখানে মোটামুটি আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন তাও 25-30 জন হবে, আর আরও আমাদের আছে। আমাদের কালকে একটা গ্রুপ বানানো হয়েছিল আনসাকসেসফুল, কালকে গ্রুপে যখন আমি অ্যাড হই তখন আমি দেখি গ্রুপে 10 জন, সকালে উঠে দেখলাম 55 জন গ্রুপে অ্যাড হয়ে গেছে, সব আমাদের স্কুলের ছাত্রদের আমি বলতে পারবো না ছাত্ররা কেন আসেনি। সবাইকে আসার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু ওরা কেন আসেনি সেটা আমি বলতে পারবো না। আর অনেককে ফোন করেছি, অনেকে যোগাযোগ করে পাইনি, কেউ বলেছে ঘুরতে গেছে, কারো ফোন সুইচ অফ, কেউ আসতে পারেনি। তাই আমাদের মনে হলো আমাদের আসাটা খুব দরকার, কেন 2-3 দিন পরে বা রেজাল্টের পরে আসলে আমরা আর কিছু করতে পারবো না। তাই আমরা আজকে এসেছি, আমরা স্টেপ নিতে বাধ্য হয়েছি।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को भाजपा की ओर से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में माटियाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता माटियाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन ने कहा कि हमारे राज्य के सभापति डॉक्टर सुकांत मजूमदार को गृहबंदी कर रखा गया है। उन्हें घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य भर में भाजपा पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप दास ने सिलीगुड़ी में की संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। भाजपा के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप दास ने शनिवार को सिलीगुड़ी में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने तृणमूल सरकार पर पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। इस बीच उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने अब बीजेपी से शुरू कर आम आदमी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। আছে না এই আবাস যোজনাকে বাংলা আবাস যোজনা নামে চালাচ্ছে, কিন্তু টাকাটা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার এতে কি হচ্ছে, টাকাটা যখন নিচ্ছে বাড়ি বানানোর জন্য, পাকা বাড়ি বানানোর জন্য, সেখানে কাটমানি দিতে হচ্ছে লোকাল তৃণমূল নেতাদের এবং লোকাল তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিকে কাটমানি দিতে হচ্ছে বা তোলা দিতে হচ্ছে। তাদের সেই অভিযোগটা রয়েছে এবং সেই অভিযোগটা আমরা সেটা রাজনৈতিকভাবে সেটা মোকাবিলা করব এবং তাদেরকে বলেছি যে লিখিত আকারে দিন কারা আপনাদের থেকে টাকা চেয়েছে, কোন কোন তৃণমূলের নেতারা টাকা চেয়েছে বা কোন কোন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি টাকা চেয়েছে। তার যদি প্রমাণ থাকে, সেরকম যদি প্রমাণ তুলে দিতে পারে, আমরা এটাকে আইনিভাবে এটার মোকাবিলা করব এবং রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব। মানুষের এই অভিযোগটা আমরা অনেক জায়গায় পাচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তো টাকা তো আসছে, বাড়ি তো তৈরি করতে পারছি, কিন্তু কিছু বেশিরভাগ টাকা আমাদেরকে কাটমানি দিতে হচ্ছে তৃণমূলের নেতাদের। আমরা তো বললামই যে আমরা তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে আপনারা লিখিত আকারে দিন। তো লিখিত আকারে আমাদের এখনও পর্যন্ত পুরো পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 2 জায়গায় পেয়েছি আমরা। उच्च माध्यमिक में फेल हुए अभ्यर्थियों को पास करने की मांग को लेकर छात्रों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। हायर सेकेंडरी परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थियों को पास करने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी बाजार क्षेत्र में राजकीय सड़क जाम कर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा के परिणाम कल प्रकाशित हुए थे और यहां पाया गया कि कामाख्यागुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल के अधिकांश छात्राएं फेल हो गई है और कामाख्यागुड़ी हाई स्कूल के कई छात्रा पास नहीं हुए। वे दोपहर 12 बजे से कामाख्यागुड़ी बाजार क्षेत्र की ओर जाने वाले राज्य मार्ग को अवरोध कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गई थी। घटना से पूरे इलाके में सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही तत्काल कामाख्यागुड़ी आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर पथावरोध को खत्म करने में जुटी हुई थी। আমাদের সাথে যারা एग्जाम দিছে তারা কিছু পায় না, তারা পাস, আমরা 5 নাম্বার পাবো, আমাদের কেন পাস করে দেওয়া হলো না? আমাদের নাম্বার কেন শো করছে না? আমাদের একদম আনসাকসেসফুল কেন দেখাবে? ম্যাডামরা এখন আমরা স্কুলের সামনে ম্যাডামরা এসে বারবার ফোন করছি যে ম্যাডাম আমাদের কথা বলতে না, আমাদের কেন কিছু বলে না? ম্যাডাম মোবাইল সুইচ অফ করে রাখছে, আমাদের কেন কথার উত্তর দিবে না? কি চাই তো বলতে লাগে যে আনসাকসেসফুল দেখা যায় আর আমরা ঠিক ছড়া আমরা স্কুলের সামনে 1 ঘন্টা ছিল। হোম সেন্টারে পরীক্ষা দিলে তারপর পাস করতে পারলে না কেন? আমরা তো আমাদের বলছে যে হোম সেন্টারে পরীক্ষা দেওয়া হলে আমাদের 5 নাম্বার উঠায় দেওয়া হবে, তোমরা কোনো টেনশন নিবে না, তোমরা যা পারো তাই লেখো। কিন্তু এখন আমাদের কেন আনসাকসেসফুল দেখাবে? যদি আমরা ফেল করতাম তাহলে এতজন কেন ফেল করবে? আমাদের স্কুলে সবাই ফেল, আমাদের স্কুলে কি সবাই ফেল? সবাই স্কুলে ভালো না। কোন স্কুলে পড়ো তোমরা? কামাখ্যাগুড়ি গার্লস স্কুল। সবাই ফেল করছে? সবাই ফেল করছে, 80% মেয়ে হচ্ছে পাস করে, বাকি সবাই ফেল করছে। আমরা ভালো আমরা জানি স্টুডেন্ট আমরা বললাম কিভাবে হবে? এখন কি করছো তোমরা? আমরা এখন ফেল করার কথা বলছি, আমাদের রিজাল্ট দেখা হোক, আমরা কি পাই, আমাদের চাই সাকসেসফুল কি দেখাচ্ছে, আমাদের আমরা কোন সাবজেক্টে কত হয়েছে বাস আমাদের এটা দেখানো হোক। আর আমাদের ম্যাম যেহেতু বলছে আমাদের পাস করে দিবে, যেহেতু হোম সেন্টারে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের পাস করে দিবে। আচ্ছা, এই যে পথ অবরোধ করছো, মানুষের তো অসুবিধা হচ্ছে। মানুষের ফোন করছি, ম্যাম স্কুলে আসে নাই, তারপর পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বলছি পুলিশ বলছে আমরা কিছু দায় নিতে পারবো না, তার জন্য আমরা পুলিশ কেন দায় নিতে পারবো না? আমরা যাই কিছু অসুবিধা হবে আমাদের ব্যবস্থা আমাদের নিজের হাতে পেয়েছে না, পুলিশ দায় নিছে যে কতক্ষণ চলবে এই অবরোধ? চলবে अमृत धारा परियोजना के माध्यम से जलपाईगुड़ी में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से पेयजल परियोजना का किया गया उद्घाटन।
अमृतधारा परियोजना के माध्यम से मारवाड़ी युवा मंच ने जलपाईगुड़ी जिला यातायात कार्यालय में पुलिस कर्मियों एवं आम जनता के लिए पेयजल परियोजना का उद्घाटन किया। जलपाईगुड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक देवश्री दत्ता ने एक समारोह के माध्यम से इस परियोजना की उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न जिले के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। संस्था की ओर से अमृतधारा परियोजना के शुद्ध पेयजल की एक यूनिट लगाई गई है। जलपाईगुड़ी की मारवाड़ी युवा मंच शाखा के सदस्यों ने बताया कि यह उनका 7वां नंबर स्थायी पेयजल परियोजना है। संस्था के संस्थापक आशीष मालाकार ने कहा कि हमें लगता है कि जल दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए हमने आम लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट की व्यवस्था की है। मारवाड़ी युवा मंचर पक्ष থেকে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক অফিসে একটা অমৃতধারা যেটা আমাদের পার্মানেন্ট প্রজেক্ট, এটা 7 নম্বর অমৃতধারা। এখানে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা পাবলিকের জন্য শুদ্ধ বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করে থাকি, সেটা পার্মানেন্ট একটা আজকে ইনস্টল করলাম। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে এসপি সাহেব, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সবাই এসে আমাদের প্রোগ্রামটাকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন। আর ওনারা থেকে করমণ্ডল দ্বারা এটা আজকে উদ্বোধন হয়েছে। এটা কি সাহায্য হবে তাদের? এটাতে আমাদের কি অ্যাকচুয়ালি জল দান হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় দানের মধ্যে গোনা যায়। তো আমাদের মারওয়াড়ি যুব মঞ্চে একটা বড় প্রজেক্ট আছে যেটা এই জলদানের অমৃতধারা প্রজেক্টের নাম। এই সুবিধার্থে পাবলিক যারা আছে সবাই ঠান্ডা পানীয় জলের সুবিধা পেয়ে থাকে। আপনার নামটা? আমি আশিস মালাকা, প্রেসিডেন্ট মারওয়াড়ি যুব মঞ্চ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपये में 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को गिरफ्तार करने के विरोध में भाजपा की ओर से प्रदर्शन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को गिरफ्तार करने के विरोध में आज कूच बिहार जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कूच बिहार के मारपुड़ा चौपाटी इलाके में सड़क अवरोध कर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में भाजपा पार्टी कार्यालय और भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को उन इलाकों में जाने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, इसलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। যে আমাদের সভাপতি আছে সুকান্ত মজুমদার, উনি যে একটা মানে কাউকে দাঙ্গার জন্য যে জায়গায় উনি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কিন্তু ওনাকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়েছে। তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এভাবে পুড়িয়ে বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে পার্টি অফিস সব কিছু পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে। আজকে আমাদের যে রাজ্য সভাপতি আছে, ওনার এখতিয়ার আছে যে সব জায়গায় উনি যেতে পারে, কিন্তু ওনাকে একদম রাস্তা একদম বাড়ি গৃহবন্দী করে রেখেছে। আমরা কোন গণতন্ত্রে বাস করছি, কোন রাজ্যে বাস করছি? গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আজকে এই গণতন্ত্র হত্যাকারী যে আমাদের মাননীয়া, এনার অবিলম্বে আমরা শাস্তির দাবি করছি। এনাকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি আমরা চাইছি, যে ইনি যেন অবিলম্বে যে পদত্যাগ করুক। কতক্ষণ চালাবেন এই অবরোধ? যতক্ষণ অবধি আমাদের যে রাজ্য সভাপতিকে যতক্ষণ ছেড়ে না দেয় ততক্ষণ অবধি আমাদের। बागडोगरा में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने का मामला आया सामने। पार्टी ने लगाया विपक्षी पार्टियों पर आरोप, इलाके में देखा तनाव। सिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत नक्सलबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाली लोअर बागडोगरा के हरिकृष्णपल्ली इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़कर नाले में फेंकने का मामला सामने आया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के द्वारा इस घटना का सीधा आरोप विपक्षी पार्टियों पर लगाया गया है। वहीं इस पोस्टर फाड़े जाने के मामले सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति देखी गई थी। वहीं जिला तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष ने बताया कि इलाके में पार्टी का पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। घटना के जरिए विपक्ष अराजकता की स्थिति पैदा कर प्रचार के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहा है। वहीं खबर मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। এই ধরনের ভায়োলেন্স আগে কখনো হয়নি। হ্যাঁ, আজকের ডেটে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, বিরোধীরা ওদের যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে গেছে এবং ক্ষয় হতে হতে ওরা পোস্টারে পরিণত হচ্ছে। এবার বিরোধীরা এখন কিভাবে একটা ভায়োলেন্স তৈরি করা যায়, ভায়োলেন্স তৈরি করে একটা প্রচারের মাধ্যমে আসতে যাচ্ছে। ওদের পায়ের তলায় মাটি নাই, সেইভাবে প্রচারের মাধ্যমে এসে ওরা পায়ের তলায় মাটি খোঁজার চেষ্টা করছে। তা এই যে ঘটনা, এর তীব্র আমি প্রতিবাদ করছি। আমরা চাই না বাগডোগরা এলাকায়, লোয়ার বাগডোগরাতে কোনো ভায়োলেন্স হোক। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশনটা করতে চাই এবং বিরোধীদের কাছে আমি একটাই বার্তা দিতে চাই, আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে, আপনাদের একটা আদর্শের একটা পার্থক্য আছে, আদর্শ নিয়ে চলি, মানুষের কাছে আপনারা যান, আমরা যাচ্ছি। আপনাদেরকে আমরা ডিস্টার্ব করব না, আমাদেরকে ডিস্টার্ব করবেন না, আমাদের প্রচার নিয়ে আপনারা ডিস্টার্ব করবেন না। হ্যাঁ, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকবো, আপনাদের সঙ্গে থাকবো, অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে থাকবো, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমরা বিরোধের নাই। আদর্শগত একটা পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু শারীরিক বিরোধ নাই কোনো। ভায়োলেন্স, আমরা ভায়োলেন্সের পক্ষে না। এর আগে একটা পোস্টার কিছুদিন আগে ছেঁড়া হয়েছিল, আপনারা কোনো আওয়াজ উঠান নেই তখন?
না এর আগে না, গতকালকেই ক্ষুদিরাম পল্লীতে প্রায় 8-10টা পোস্টার ছেঁড়া হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কোনো একটা রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই ভায়োলেন্সগুলো করার চেষ্টা করছে। আজকে আপনারা দেখুন, আপনারা সাংবাদিক, আপনারা এই এলাকায় সংবাদ পরিবেশন করেন, আপনারা খুব ভালো মতো জানেন যে এই এলাকায় যদি ভায়োলেন্স তৈরি করা যায়, ভায়োলেন্স তৈরি করা গেলে লোয়ার বাগডোগরা, আমি জোর গলায় বলতে পারি, তৃণমূল যদি ভায়োলেন্সের ফেভারে যায় ভোট হবে না, টোটাল ভোট তৃণমূলের ফেভারে আসবে। হ্যাঁ, সেই ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেসের আজকের ডেটে আছে লোয়ার বাগডোগরায়। তা আমরা চাই না, আমরা মানুষের কাছ থেকে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা ক্ষমতায় আসতে চাই, আমরা ভায়োলেন্স তৈরি করে ক্ষমতায় আসতে চাই না। কি নাম আপনার? মহিবুল ইসলাম। কি পদে আছেন? জেলা সভাপতি, দার্জিলিং জেলা तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में आज भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जमकर प्रदर्शन किया गया। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक रैली निकाली गई, जहां उत्तर दिनाजपुर जिले के करल से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए सार्वजनिक बस स्टैंड पर पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं इस रैली में भारतीय जनता पार्टी उत्तर दिनाजपुर जिले के वरिष्ठ नेता व भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे थे। গত দুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মানুষ তারা ভাঙচুর, জাতীয় সড়ক অবরোধ, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নয়, ঘন্টার পর ঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে শিল্পাঞ্চলের লাইফলাইন আঙ্গুরিয়া হাইওয়ে সেটা অবরোধ করে তারা অবরোধ দেখাচ্ছে, ভাঙচুর করছে। পুলিশ প্রশাসন চুড়ি পরে, সাদা শাড়ি পরে নির্বিকার হয়ে বসেছিল। গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টির হাওড়া জেলায় উড়োবিড়িয়াতে একটি জেলা কার্যালয়, সেই জেলা কার্যালয়ে বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে বোম মেরে রাস্তার আশেপাশের বিশেষ চিহ্নিত করে দোকানপাট ভেঙে দিয়ে বিজেপির পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মাননীয় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মেরুদণ্ডহীন পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গের মেরুদণ্ডহীন প্রশাসন, তারা মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে তার ঘরের মধ্যে, তার বাড়ির মধ্যে গৃহবন্দী করে তাকে আটকে দিয়েছে। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।